नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने तो आज क्लास रे आम पाठ नंबर 3 चल आम गणिबा आर कार्यफर्द को आलोचना करवा। तो आर आम पूर्व क्लास रे अभ्यास को आलोचना करदे बर्तमान एक ठारू कार्यफर्द एक ठारू आम आलोचना करवा। एक नंबर कौन कौन देख एक नंबर कौच बिंदु गुड़ी को गणी पाख कोठरी संख्या गुड़िक लेख। तो आम कौन करते गोटे गोटे बिंदु यदि गणिबा तो बहुत समय लगे आम कौन करते ना मिश्रण बदल में गुणन शिखी आम कौन करवा गोटे धाड़ी रे केतोटी बिंदु अच्छी और धाड़ी संख्या केतोटी अच्छी आम गणिदेले आम केतटा बिंदु अच्छे आम पाइबा ना पाइबानी। तो देख गोटे धाड़ी रे केतटे बिंदु अच्छे आम देखा है देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13टी बिंदु अच्छी धाड़ी संख्या केतोटी देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ताले 13 गुणन 9 करदेले केते पाइबो 13 9 117। तो ये जो उत्तर केते हो 117टी बिंदु अच्छे बुझिपारनी। तापर 2 नंबर देख 2 नंबर कौन कौची 2 नंबर कौची कोठरी गुड़ी को गणी लेख। देख दी प्रकार कोठरी अच्छी गोटे आमर अच्छी कौन ना नीलिया कोठरी अच्छी गोटे हलदिया कोठरी अच्छी। तो कोठरी गुड़ी गणब ये खाली स्थान में लिख पार ना पारनी से कौन कर धाड़ी संख्या गणिदेव केतटा धाड़ी अच्छी गोटे धाड़ी रे केतोटी कोठरी अच्छी कौन करदेव गुणीदेले तुम उत्तर पाइज है। तापर देख 3 नंबर कौच प्रति धाड़ी रे खाली स्थान रे संख्या गुड़ी को लेख। जमीक आम एक एक लेखा बढ़े बढ़े जावा ये देख एक लेखा बढ़ी 100 अच्छी एक बढ़ला तापर एक बोले 102 103 104 105 106 यही क्रम में बढ़े बढ़े चलो है। तापर देख 4 नंबर कौच तल संख्या गुड़ी को लक्ष्य करी शून्य स्थान पूरण कर। जमी देख प्रथम अच्छी 92 तापर अच्छी 94 है ताल केते लेखा बढ़ला ये 92 रु 94 है 2 बढ़ला 94 रु 96 है 2 बढ़ला से दुई क्रम बढ़े बढ़े चलो। तापर लक्ष्य कर ये 107 अच्छी 110 है माने केते 3 बढ़ला तापर 110 अच्छी 113 है 3 बढ़ला से क्रम ये जिते लेखा बढ़ी आगू बढ़े बढ़े चलो है। तापर देख कार्यफर्द 2 कार्यफर्द 2 रो 1 नंबर कौच तले दि जाइथिबा उदाहरण देखी प्रत्येक धाड़ी रे थिबा माଳ संख्या और गोटिकिया माଳ संख्या लेख। जमीक उदाहरण देख प्रथमटी उदाहरण देख मोट गोटिकिया माली संख्या 100टी मालीर माଳ तापर अच्छे 10टी मालीर माଳ गोटिकिया माली। प्रथम देख संख्याटी अच्छी 234 234 रे 100टी मालीर माଳ केतोटी अच्छी ना 2टी अच्छी 10टी मालीर माଳ अच्छी 3टी 4टी माଳ केतोटी अच्छी 4टी गोटिकिया माଳ केतोटी अच्छी ना 4टी अच्छी से भाई कहले देखिए 316 संख्यार 100टी मालीर माଳ केतोटी अच्छी ना 3टी अच्छी 10टी मालीर माଳ केतोटी अच्छी ना गोटे अच्छी आ गोटिकिया माଳ केतोटा अच्छी ना 6टा अच्छी बुझिपारानी। तो यही क्रम कौन कर ये उदाहरण को सब अभ्यास कर। तापर 2 नंबर देख कौन कौच 2 नंबर कौच फूल पाखुड़ार 3टी लेखाए अंक आनी जेते पारुछ 3 अंक विशिष्ट संख्या गढ़ी डाहाण कोठरी लेख आ तुम सांग लिखि संख्या गुड़ी को पढ़ है। तुम 2 जन मिसिक अभ्यास टे कर देख ये आम केतोटी पाखुड़ा अच्छी ना 5टी पाखुड़ा अच्छी ये 5टी पाखुड़ारू जेकोसी 3टी पाखुड़ार अंक को नहीं तुम कौन कर 3 अंक विशिष्ट संख्या को तैयारी कर ना पारनी। जमी गोटे मुझे 3टा पाखुड़ा ने 3 5 8 ताले संख्याटी केते हो 358 माने 3 5 हेले 358 है ये जिते संभव हम से संभव संख्या गुड़िक तैयारी कर। तापर देखिए तुम तैयारी कर सारा तुम सांगर देखिए जे सी केतटा तैयारी कर अधिक तैयारी कर ना सी अधिका तैयारी कर। तापर 3 नंबर देख 3 नंबर कौच 250 रु 260 भितर संख्या गुड़िक लेख 250 रु केते 260 माने सब सान संख्या है 250 बड़ संख्या है 260 जी 250 रु 1 अधिका कर 251 से 260 रु 1 कम कर 259 बुझिपारानी यही क्रम संख्या को लिखि लिखि चलो है। तापर देख 4 नंबर कौच संख्या गुड़िकर संख्यार नाम लेख। जमीक देख 8 8 के 88 से भाई 9 4 94 117 युवा कौन कर संख्यार लिख संख्यार लिखाई अक्षर लिखा चेष्टा कर। देख ये अक्षर लिखाई संख्यार लिख जमीक 74 के 74 हूँ 7 4 74 99 99 8 9 99 है
129 1 2 9 ଏଭଳି କ'ଣ କରିବ ଆକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟପଦ 3 ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା 1 ନମ୍ବର କହୁଛି 2 3 5 ଓ 7 କୁ ନେଇ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଯେମିତିକି 2 3 5 7 ଆମକୁ 4ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତମେ ଯେକୌଣସି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ये 4टा ସଂଖ୍ୟାରୁ ତମେ 3ଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେକର ତମେ ଚାହିଁବ 2 3 5 କୁ ନେଇ ସଂଖ୍ୟା ଘଡ଼ିବ, ତାହେଲେ 2 3 5 ହେଇଯିବ, ତାପରେ 2 5 3 ହେଇଯିବ, ତାପରେ 3 2 5 ହେଇଯିବ, 3 5 2 ହେଇଯିବ, ତାପରେ 5 3 2 ହେଇଯିବ, ତାପରେ 5 2 3 ହେଇଯିବ, ଏଭଳି 6ଟି ହେଲା। 3ଟି ଲେଖା 6ଟି। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ 6ଟି ହେବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ 6ଟି ହେବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ 6ଟି ହେବ। ତାହେଲେ କେତେଟି ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ ହେବ? 4ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କରୁ 6ଟି ହେଲେ 6 ଚଉ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 24ଟି ସଂଖ୍ୟାଟି ଗଠନ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ସେଭଳି ଏ ଉଦାହରଣ ଯେତେକ ଅଛି ୟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ହେଲା ଏଇଭଳି କ୍ରମରେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କହୁଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟିଏ ଲେଖ ଯାହାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ 8 ହେବ। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 3ଟା ଅଙ୍କ ରହିବ ତା ଦେହରେ। ମନେକର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଅଙ୍କ ନେଲ 2, ତାପରେ ନେଲ 4, କେତେ ହେଲା 2 4 6 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କେତେ ଦରକାର 2 ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ବସେଇଦେବ। 2 4 2 ମାନେ 242 ହେଲା। ମନେକର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଙ୍କଟି ତମେ 3 ନେଲ, ତାପରେ ନେଲ 4, 3 4 ହେଲା, ଆଉ କେତେ ଦରକାର 1 ଦରକାର, 3 4 1, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 341। ସେଇଭଳି କ'ଣ କରିବ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ିବ ହେଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କହୁଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟିଏ ଲେଖ ଯାହାକୁ ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ। ଯେମିତି 10 ସ୍ଥାନରେ 1 ଲେଖିଲ, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଲେଖିଲ, ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଆମେ 828, ଇଏ ହେଲା 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଅଛି, ଓଲଟେଇଲେ ଯାହା ରହିବ ଓଲଟେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ରହିବ। ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 545 ହେଲା, ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 5 ରହିଲା, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ରହିଲା, ଓଲଟେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 545 ହେବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କହୁଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟିଏ ଲେଖ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ସମାନ। ଯେମିତି କହିଲେ 828, 3ଟା ଅଙ୍କ ସମାନ ହେଇଗଲା ହେଲା। ସେଭଳି 555 444 ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ତମେ ନେଇକରି କରିପାରିବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କହୁଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତାହେଲେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହେଲା ନା 999, ଆଉ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କେତେ ନା 100 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ପାଇବା ଯେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ତାହେଲେ 999ରୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା 99କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବ ହେଲା। 9 9 ଗଲା 0, 9 9 ଗଲା 0, 9କୁ 9, ତାହେଲେ ମୋଟ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 900ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 999, ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କେତେ ନା 100 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଦେହରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଲେ ନା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା ଶିଖିଗଲେ 100ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ସହିତ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ 100, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ 999। ତାହେଲେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ପାଇଲେ ଆମେ? 900ଟି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଇଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲନି? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ପାଠ ନମ୍ବର 3। ତ ଇଏ ବିଷୟରୁ ଯାହା ବି ତୁମ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବି। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦାବି ଦେବ, ଯେମିତିକି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ।